جس نے کہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی ہو، صورتحال بھلے کیسی بھی ہو، انہوں نے یہ جلسے بھی کرنے ہیں، عوام کی صحت کو بھی نقصان پہنچانا ہے، ان کو گمراہ بھی کرنا ہے، اور ایسی صورتحال پیدا کرنے کی ایک ناکام کوشش کہ وہ حکومت پہ کسی طرح کا دباؤ ڈال سکیں، اور بوکھلاہٹ کی یہ حالت ہے کہ جو اقدام ان کو آخر میں کرنے چاہیے وہ انہوں نے غلطی سے بوکھلاہٹ میں پہلے کر دیے ہیں۔ ان کا یہ واویلا جس میں کہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ پیڈ ایڈورٹائزمنٹس کے تھرو ہو یا اپنی تقریروں کے تھرو ہو، جس میں کہ جھوٹ در جھوٹ بولا جا رہا ہے، جس کے کہ یہ ظاہر ہے کہ ماہر ہیں، ان کی زندگی گزری ہی جھوٹ پہ ہے، ان کا جو ایمان ہے وہ پیسہ ہے، اور انہوں نے اپنے ادوار میں جتنے بھی لیڈران ہیں، لیکن ان میں 3 بنیادی کردار ہیں جن کو کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ کرپشن کے سلطان ہیں: نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا 12ویں کھلاڑی مولانا فضل الرحمان۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ مختلف ادوار میں اس قوم کا پیسہ لوٹا اور اپنی سیاست، نہ صرف اپنی سیاست بلکہ پاکستان کی جو سیاست کا ماحول ہے اس میں کرپشن، اس میں پیسہ لانا، پیسے کی سیاست یہی لوگ لائے۔ جوڑ توڑ کی لوگوں کو خریدنا، لوگوں کو بیچنا، یہ ان کے ادوار میں شروع ہوا۔ ملک کے سیاسی کلچر میں ایک ایسی منافقت کا کلچر پھیلا دینا جس سے کہ اس ملک کی جو بنیادی جو ایک اقدار تھیں، سماجی اقدار تھیں، ان کو ملیہ میٹ کیا اور ایک ایسا ماحول بنایا جس میں کہ صرف پیسے والے لوگ سیاست کر سکے، اور اس سیاست کو آگے کرنے کے لیے انہوں نے کرپشن پہ کرپشن کی، اور پھر ان کی جو ذاتی ہوس تھی اس کو بھی اب انہوں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسے نئے لیول کرپشن کے کریٹ کیے جس سے کہ انہوں نے وہ پیسہ جو کہ انہوں نے یہاں سے لوٹا دوسرے ملکوں میں انہوں نے منتقل کیا، وہاں پہ جائیدادیں خریدیں، وہاں پہ بینک بیلنس رکھے، اپنی اولادوں کو بھی باہر بھیجا، اور آج وہ پاکستان سے عوام سے قربانی چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اب یہ تو ان کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو کہ گلگت بلتستان میں ان کے ساتھ ہوا، اب یہ جو سارا پریشر ہے وہ اس لیے ڈیولپ کر رہے ہیں کیونکہ 2 سال تک یہ چپ رہے، مختلف طریقوں سے انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، مختلف طریقوں سے انہوں نے ہم پہ پریشر ڈالا کہ کس طرح سے ہم ان کے جو کرپشن کے مقدمات ہیں ان پہ ہم ان کو NRO دے دیں۔ لیکن جب یہ بالکل سیٹ اپ کے بعد بالکل ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے پاس کوئی اور صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم جتھے لے کر جلسے جلوس کر کے گالیاں دے کر اور ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی آگے لگا دیا ہے جن کا نہ لینا ہے نہ دینا ہے، اور ان کو ایسے فیصلوں پہ مجبور کر رہے ہیں یہ کہ وہ استعفے دیں۔ ایسے حالات میں یہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ مختلف پارٹیز ہیں اور ان کی مختلف سمتیں ہیں، اور جن کی مختلف سمتیں ہوں ان کی منزل ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ کوئی رابطے میں ہے، ہمارے بالکل نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ اپنے لیے ایک راستہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو راستہ چاہیے وہ ہم ان کو دے دیں گے، لیکن راستہ ہم ان کو ان کی جو اس وقت کی سچویشن ہے اس کی بات کر رہے ہیں، ہم NRO کی بات نہیں کر رہے، وہ ان کو کبھی عمران خان نہیں دے گا۔
ایسی صورتحال میں ان کا جو ذہنی جو ایک کیفیت ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہ آر پار کی باتیں کرنے لگے ہیں، یہ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جس میں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہونے والی ہے۔ یہ اپنے آپ کو بند گلی میں لے آئے ہیں، استعفوں کا ڈھونگ انہوں نے رچایا ہے۔ بالکل دیں، استعفے دیں، ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن دیں پھر صحیح طریقے سے دیں، صرف دکھاوا نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بھیج دیے اور انبار لگ گئے ہیں اور کاغذ جمع ہو گئے ہیں۔ 160 کاغذ کا کیا انبار ہوگا میکسیمم۔ تو اس قسم کی صورتحال میں ان کا یہ ایک آخری داؤ ہے جو کہ یہ خود بھی مان چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا یہ داؤ ہمیشہ کی طرح ناکام رہے گا، اور ان کی جو یہ سیاسی جو اس کا مستقبل ہے، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف، ان کو پتا ہے کہ وہ ایک ڈیڈ اینڈ سٹریٹ پہ آ گئے ہیں۔ اب یہ پیچھے بھی نہیں مڑ سکتے اور نہ یہ آگے جا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، جن کا کہ میرے کولیگ ہمارے منسٹر علی امین گنڈا پور، جو کہ ان کے علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جن کو کہ انہوں نے شکست دی اور ان کے سیاسی مستقبل پہ تالا لگا دیا، تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا مذہبی رہنما کے لبادے میں ان کا کیا کردار اور ان کی کیا وہ ایکٹیویٹیز رہی ہیں جبکہ وہ اقتدار میں کسی نہ کسی طرح ہوتے تھے۔ جی علی امین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان جو ہے یہ ایک اپنے حلقے سے ایک مسترد ہوا ریجیکٹڈ پولیٹیشن ہے۔ اس کو اپنی عوام نے مسترد کیا ہے اور یہ اسمبلی کا ممبر بھی نہیں ہے۔ اور جو پی ڈی ایم ہے، میرے خیال میں پوری قوم جان چکی ہے کہ پی ڈی ایم کا جو وجود ہے ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ چوری کا پیسہ بچاؤ، اور یہ تمام جو مہم چل رہی ہے صرف چوری کے پیسے کو بچانے کے لیے چل رہی ہے۔ اب تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ انہی لوگوں نے اپنے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں کرپشن کے حوالے سے کیا کیا بیانات دیے اور کس کس طرح کے الزامات لگائے، اور آج یہ اکٹھے ہیں۔ اور عمران خان نے بہت پہلے کہا تھا، آن ریکارڈ ہے، کہ جب بھی میں ان کی کرپشن پہ ان کو ہاتھ ڈالوں گا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے اور آپ سب کے سامنے ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آر یا پار، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ان کے لیے آر یا پار ہی ہے، کیونکہ انہوں نے جو کرپشن کی ہے اس کے ناقابل تردید ثبوت اس وقت ان کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف اس وقت موجود ہیں، اور یہ اس سے بچ نہیں سکتے، یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو شور شرابہ کر رہے ہیں، یہ جو ڈرامہ کر رہے ہیں، اپنی چوری بچانے کے لیے عوام کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اوچھے ہتھکنڈے اس لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ ہمارا چوری کا پیسہ بچ جائے۔ اب چاہے زرداری ہے، چاہے نواز شریف ہے اور چاہے مولانا ہے، ابھی میں فضل الرحمان کے تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں مزید اس کی بھی کہ اس کے اپنے کیا حالات ہیں۔ اب تک یہ بہت نعرے بازی کر رہا ہے اور بہت چیلنج کر رہا ہے کہ جی میرے پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، میں ٹچ می ناٹ ہوں۔ تو یہ بھی ثبوتوں کے ساتھ میں آپ کو دستاویزات دے رہا ہوں کہ کس طرح اربوں روپے پہ اس نے بھی ہاتھ صاف کیا ہے، اور اسی لیے یہ ان کا اس وقت سربراہ بنا ہوا ہے۔ نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم ہے اور اس وقت ایک اشتہاری اور مفرور ہے، اور ڈھٹائی کی اور بے شرمی کی انتہا دیکھیں آپ کہ اس وقت وہ وہی کرپشن کا پیسے سے جو محلات اس نے خریدے ہیں انہی میں رہائش پذیر ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کر ہمارے اداروں کے خلاف عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہا ہے۔ اور اس کی جو یہ بیٹی ہے جو کہ حقیقی مالکن ہے مریم صفدر، اس کی اس جائیداد کی، ان محلات کی، وہ خود ضمانت پہ باہر پھر رہی ہے، اور وہ اپنے باپ کی چوری بچانے کے لیے یہ جلد سے جلوس کر کے عوام کی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اب چوروں کا سردار کون ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے، چوروں کا سردار اسی کو بنایا جاتا ہے کہ جو چوری میں مہارت بھی رکھتا ہو اور چوری چھپانے بھی مہارت رکھتا ہو۔ اسی لیے انہوں نے اس فضل الرحمان کو اپنا سردار بنا لیا ہے،
اور یہ وہ فضل الرحمان ہے جس نے سیاست کی آغاز کی اسلام کے نام پہ. اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر آئی اور اس کا وقت تھا تو اس نے ایک فتویٰ دے دیا کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں حرام ہے. پھر ڈیزل کے پرمٹ لے کر اس نے وہ فتویٰ ختم کر دیا. اور آج یہ وہی شخص ہے کہ اپنی ایک طرف اس نے مریم کو بٹھایا ہوا ہے, ایک طرف آسفا کو بٹھایا ہوا ہے, اور عورت کی حکمرانی پہ فتویٰ دینے والا کہ حرام ہے آج عورتوں کے درمیان میں بیٹھ کر وہ جو ابا اور بچاؤ جو تحریک چل رہی ہے, کرپشن بچاؤ تحریک چل رہی ہے, اس کا سربراہ بنا ہوا ہے. اب اس کے بعد اس شخص نے متواتر ہر حکومت کا حصہ بن کر اربوں روپے لوٹا ہے. اربوں روپے کی جائیدادیں جو ہیں وہ اس نے لوٹ مار کر کے کمائی ہیں بینامی. اور یہ جو میں آپ کو لسٹ دے رہا ہوں اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں اتنی ڈیٹیل میں جاؤں تو میرے خیال میں تقریباً 2 گھنٹے لگ جائیں گے. اور یہ تمام ڈیٹیل جو ہے یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ الزام نہیں, یہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے مجھے عدالت میں لے جائے, ڈیفیمیشن کا کیس کرے میرے اوپر, میں عدالت میں یہ تمام جائیدادیں اس کی ثابت کروں گا. اس کے علاوہ مزید کام بھی میں کر رہا ہوں, انشاءاللہ اس کی اور جائیدادیں بھی میں نکال رہا ہوں, اور آپ کے سامنے آئے گا کہ کتنے اربوں روپے اس نے اس اقتدار میں ہر پارٹی کے ساتھ رہ کے کمائے. اور اس سے آج تک یہ کہتا ہے کہ نہ میرا کوئی کاروبار ہے, نہ اس کے بچوں کا کاروبار ہے, نہ اس کے بھائیوں کا کاروبار ہے, لیکن یہ اربوں روپے کہاں سے آیا, کیسے آیا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ سمجھ چکا ہے اس بات کو کہ اب میرے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا ہے, اور اسی لیے چوروں کا سردار بن کے, اسلام کا نام لینے والا آج چوروں کا محافظ بن کے, اپنی چوری ان کی چوری بچانے کے لیے ان کے لیے سربراہ بن کے ایک تحریک چلا رہا ہے. اب یہ کچھ سوالات میرے اور بھی ہیں اس کے علاوہ, کیونکہ مولانا فضل الرحمان اربوں روپے کھانے کے علاوہ کچھ اور سازشوں کا بھی حصہ رہا ہے. اس ملک کے اندر بیرونی قوتیں جو ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے جو کام کرتی رہی ہیں, یہ ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہے. اور یہ بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں اور چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ مجھے لے جائے عدالت میں, میں ثابت کروں گا کہ یہ الزام نہیں, یہ میرا دعویٰ ہے اور ثبوت دوں گا اس کے. میرے 4 سوال ہیں اس سے, اور میں میڈیا سے اور قوم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 13 کے جلسے میں اپنی تقریر میں جو آ رہا ہے اس میں ان 4 سوالوں کے بھی جواب دے دے. اگر یہ ان کی تردید کرے گا تو میں ثبوت دوں گا, اور اگر تردید نہیں کرتا تو ہمیں بتائے ان کا جواب, اور یہ بھی واضح کر دے اپنی باقی جو باتیں سے کرنی ہے, ساتھ یہ بھی کہہ دے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کیا MIC سے ساتھ رابطے رہے ہیں, آپ بتائیں کہ آپ MIC سے ساتھ رابطے جو کر رہے تھے کس بنیاد پہ کر رہے تھے, اور کیا بات چیت آپ کر رہے تھے. قوم کو آپ اس کا جواب دیں, قوم کو واضح کریں گے. دوسری بات کہ انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوال کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ میں آپ کا جمعیت علماء اسلام ہند کا جو آپ کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے جس کا نام ہے مولانا محمود احمد مدنی, وہ بھی موجود تھا. آپ قوم کو یہ بتائیں کہ آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا بات چیت ہوئی, کیا بات ڈسکس ہوئی, اور میٹنگ کیوں کی آپ نے. یہ بھی میں ایک جواب مولانا صاحب سے قوم کی طرف سے اور میڈیا کی طرف اپنی طرف سے ایک جواب مانگتا ہوں. تیسری بات کہ آزادی مارچ جو مولانا صاحب نے آزادی مارچ کی, آزادی مارچ کی ٹائمنگ آپ چیک کریں. عمران خان نے جب عالمی سطح کے اوپر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا تو اسی وقت اس نے آزادی مارچ کا یہاں پہ اعلان کر دیا, اور جتنا نقصان اس نے مسئلہ کشمیر کو پہنچایا آزادی مارچ سے, شدید نقصان پہنچایا ہے, اس کا اندازہ سب کو ہے. اب میں اسے سوال کرتا ہوں کہ اس آزادی مارچ سے پہلے اور اس کے دوران اس کے بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ رابطے تھے, متواتر رابطے تھے, آخر وہ ان سے کیا بات چیت کر رہا تھا. آزادی مارچ تو اس نے کیا ہے یہاں پر کہ جی دھاندلی ہوئی ہے اور یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, لیکن ان کے ساتھ رابط کا جواب دے کہ کیا بات چیت یہ کرتا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے میرا اس کے اوپر کہ فرقہ واریت کی گھناونی سازش میں پاکستان میں یہ انوالو رہا ہے, یہ حصہ رہا ہے اس کا, اور اس کو فنڈنگ بھی ہوئی ہے اس کی. یہ قوم کو جواب دے کہ آخر اس نے شیعہ سنی فسادات کرانے کے لیے جو فنڈنگ لی اور یہ اس کا حصہ رہا, تو اس کا جواب قوم کو اس کو دینا پڑے گا. اور آخر میں صرف کہوں گا کہ یہ جو شروعات ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ جی یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور دھاندلی سے آئی ہے. ابھی گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا ہے آپ کے سامنے, باوجود اس کے کہ مہنگائی ان کی وجہ سے جو آئی ہوئی تھی ملک میں, اور ہم نے ماشاءاللہ کنٹرول بھی کر لی ہے, ان کو بدترین شکست ہوئی وہاں پر. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی حلقہ کھولنا ہے, کسی طرح کی بھی آپ نے کسی سروے کرانی ہے, جو بھی کرانا ہے آپ کرا سکتے ہیں وہاں پر. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس سے بہترین الیکشن دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا.
साथ साथ फजल रहमान को मैं ये कहता हूं कि आप कहते हैं कि धांधली हुई है आपके साथ, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं गए? आप यहां हल्का क्यों नहीं खुलवाया? मैं तैयार बैठा हूं, आपसे इलेक्शन लड़ने को भी तैयार हूं, दोबारा बार बार कह रहा हूं, आप वो भी नहीं मान रहे। फिर मैं आपसे ये कहता हूं कि हल्का खुलवाओ, मैं यहाँ पे मीडिया के जरिए कह रहा हूं कि मैं हल्का खुलवाने को भी तैयार हूं, आप वो भी नहीं कर रहे। और इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जी धांधली और सिलेक्टेड है। माशाल्लाह हमारी हुकूमत ने इनकी चोरियों के बावजूद इकॉनमी को संभाल लिया है। इनकी चोरियों के बावजूद आज वो माफिया जिनकी वजह से महंगाई थी, उन माफिया का मुकाबला करके चीजों को सस्ता कर दिया और आगे इंशाल्लाह मजीद सस्ती होंगी। और मैं ये सवालात 48 घंटे टाइम दे रहा हूं, 13 तारीख को इस जलसे के अंदर इन सवालात के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि बैरूनी कुव्वतों के कहने पर मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाला शख्स अगर एक पीडीएम जैसी चोर बचाओ तहरीक को लीड कर रहा है और खड़ा होकर हमारे इदारों पे बातें कर रहा है, हमारे ऊपर सवाल उठा रहा है, कौम की जान को खतरे में डाल रहा है कोरोना की वबा के बावजूद, तो उसको भी जवाब देने पड़ेंगे। ये या जवाब देगा और या मुझे अदालत में लेके जाएगा, मैं इसको फेस करने को तैयार हूँ। वन बाय वन यारे के कर लो जी। मरियम ये दावा कर रही है कि हुकूमत बातचीत से मामलात को हल करने के लिए राब्ता कर रही है। परवेज खट्टर साहब ने राब्ता भी किया है और उनको जिनसे उन्होंने राब्ता किया उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि ये जो पीडीएम का जलसा है ये नहीं रुक सकता, हम आपके मुतालबात जो है वो नहीं मानते। तो क्या कौन सी बातचीत चल रही है, किस लेवल के ऊपर बातचीत चल रही है और ये क्या चाहती है अपोजिशन? अपोजिशन तो एनआरओ चाहती है, वो चाहती है कि हम आज अगर उनके खिलाफ ये मुकदमात में और नैब के कानून में अगर हम उनकी मंशा के मुताबिक तब्दीली कर दें तो वो जलसा 1 घंटे पहले भी वो कैंसिल करने को तैयार है। और जहां तक के राब्तों का ताल्लुक है, बिल्कुल देखें, बात यह है कि हम उनसे राब्ता क्यों करेंगे? इस वजह से अगर कोई सियासी मसला होता, अगर कोई एक ऐसा मसला जिसमें कि इस बात पे बात की जा सकती है कि अगर कोई चीज ऐसी हुई है जिसमें कि हम उनको सुन सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उनकी बुनियादी जो पूरी कहानी उन्होंने बनाई है वो झूठ पर, फरेब पर, खुदगर्जी पर और अपनी जात को, अपने असासों को, चोरी को बचाने के लिए है, तो उसमें हम क्या उनके साथ बात कर सकते हैं? क्यों राब्ता किया? नहीं, हमने तो राब्ता, हमारा तो कोई ऐसा हमारे ऑफिशियल लेवल पे कोई राब्ता नहीं हुआ है। ये तो जाहिर है कि उनके कुछ एमएनएज ने हमसे राब्ता जरूर किया है, उनके कुछ एमपीएज ने हमसे जरूर राब्ता किया है कि ये हमसे इस्तीफे दिलवा रहे हैं, हमारा न लेना है न देना है और न हम इस्तीफे देंगे। ये इनके अंदरूनी मामलात हैं, लेकिन जो उनके एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, वो इस बात पे इसलिए, और जायज बनता भी है कि अगर अली अमीन है, इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, बड़ी मेहनत से लड़ा है, मेहनत की है, अपने हल्के की खिदमत करते हैं, और एक आए ऊपर से कोई आए अपनी चोरी बचाने के लिए कहे कि जी आप अपना इस्तीफा दें, तो जाहिर है कि ये कोई आसान बात तो है नहीं, तो क्यों देगा इस्तीफा? तो ये बुनियादी तौर पे ये सिचुएशन ये है कि इनके कई एमएनएज ने हमसे राब्ता किया है और वो इस पे काफी वो हैं। हालांकि पता भी है हमें कि इस्तीफे अगर ये दे भी दें, लेकिन हम चूंकि इलेक्टेड लोगों की इज्जत करते हैं और हमारी करनी भी चाहिए कि उनकी अगर ये खदशात हैं अपोजिशन के जिन पार्टीज में वो हैं और उनको मजबूरन एक ऐसे तरफ ले जाया जा रहा है जिनमें कि उनका लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ वो अपनी जात के लिए उनकी लीडरशिप कर रही है, तो जाहिर है कि वो तो अनऑफिशियल राब्ता है। आई एम सॉरी, अनऑफिशियल राब्ता है सर। किसका? जिसने भी आपकी तरफ से 2 वजीरों ने किया। नहीं, अनऑफिशियल ही होगा, और जो उन्होंने भी किया वो भी अनऑफिशियल किया। ये तो मुलाकातें तो देखिए होती हैं सियासी, उसमें जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं या सियासतदान होते हैं उनकी कभी किसी जगह पे मुलाकात हो जाती है, तो जो उसमें जो बातचीत हुई हो वो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का एज सच ये इस वक्त कोई भी हमने ऑफिशियल लेवल पे नहीं किया। और जिस तरह मैंने कल कहा था कि जब भी हम कोई मज़ाकरात करेंगे या कोई उसकी जो TORs हैं वो सबके सामने, आवाम के सामने होंगे कि किन बुनियादों पे हम बातचीत कर रहे हैं, तो वो हम सबके सामने करेंगे, हम वो चोरी छुपे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी एक
बड़ी ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और अगर चोरी छुपे की बातें करनी है तो वो यही इन्हीं को जेब देती है, बिकॉज इन्होंने चोरी और खुल के की है, ये फर्क है। सर मेरा नाम अजहर इकबाल है, मैं पब्लिक टेलीविजन से हूँ। शिबली सर मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है आपसे। सर देखिए, पाकिस्तान के मोस्टली लोग जो हैं, खासतौर पर साथी तो जानते हैं कि मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज जब किसी बंदे को टिकट देती हैं और साथ ही इस्तीफा भी ले लेती हैं कि अगर आप MNA या MPA बन गए तो आपको इस्तीफा जो है ना वो मांगना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही जमा करा देते होते हैं। तो ये जो इस्तीफे मीडिया में आ रहे हैं, इसका तो कोई ऐसा मैं नहीं समझता गवर्नमेंट को प्रेशर लेना चाहिए। सर सूरत ये है कि जल्सों से तो हुकूमतें जाती नहीं है सर, आज तक तो नहीं देखी। फिर आप लोग इतना सीरियस लेके इसको 13 दिसंबर के जलसे को इतना सीरियस लेके इतनी हाइप क्यों आप दे रहे हैं कि आज मुल्क में बहस हो रही है कि 13 को जलसा होगा नहीं होगा, कामयाब होगा नहीं होगा। वन थिंग सर, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन इज सर, जो सीरियस बात मेरे जैसा स्टूडेंट सीखना चाहता है आपसे, वो ये है सर कि मार्च में इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट के, और ज्यादा प्रॉब्लम अपोजिशन को मार्च से ज्यादा थ्रेट जो मुझे नजर आ रहा है वो सिंध असेंबली से। अगर पीपल्स पार्टी फैसला कर लेती है तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? एंड अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन टू यू सर, गनापुर सर, ये जो आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से बताया है बड़ी देर की देर बाद आते आते, तो यहाँ आने के बजाय आप रेफरेंस क्यों निकाल करते सर? देखिए जी, जहां तक रेफरेंस की जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑलमोस्ट खबरों की करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, वाकिफ होंगे, आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? देखिए जी, 2 बातें इसमें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो जितने भी असासे हैं मौलाना फजल रहमान के, ये मैंने इस तरह बताया कि ये चोरों का सरदार है और ये महारत रखता है चोरी करने में भी और चोरी छुपाने में भी। ये ज्यादातर बेनामी है इसके, और ये तमाम सबूत मैं रेफरेंस में उनको भेजूंगा और उसके ऊपर मैं सबूत के लिए खुद भी पेश होऊंगा। और ये जमा करने में बड़ा टाइम लगा है, क्योंकि जिस तरह महाराज से इसने जमीनें और जायदादें ली हुई अरबों रुपए की, और जिस तरीके से इसके लोगों के नाम पे इसे बेनामी ली हुई है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब आपको मिल रहे हैं, अपनी टीवी स्क्रीन पे पूरी कौम को भी आप दिखाएं। और मैं चैलेंज भी कर रहा हूं साथ कि अगर ये झूठ है तो मेरे पे डिफेमेशन का केस कर दे। मैं तो मंडे वाले दिन भेज दूंगा। तो मैंने कर लिया। इसमें कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो ऑलरेडी मीडिया पे आ चुके हैं और अंडर इन्वेस्टिगेशन भी हैं, मेरा अंदाजा है कि वो होंगे, और कुछ ऐसे हैं कि नए, इसके अलावा और भी बहुत से हैं। तो इदारे उस पर काम कर रहे हैं, मेरे अंडर तो आते नहीं है। लेकिन ये जो मैं चीजें आपको दे रहा हूं आज, इन पे मैं हर अदालत में जाने को तैयार हूं, हर जगह साबित करने को तैयार हूं कि ये प्रॉपर्टीज बेनामी इसी की है और इसने करप्शन के जरिए इसलिए कमाई है कि अभी तक ये, इसके भाई, इसके बेटे कोई कारोबार शो नहीं कर रहे, कोई अपना जरिए आमदन शो नहीं कर रहे। तो आखिर अरबों रुपए की बेनामी जायदाद कहां से आई है? जी, मैं इन्होंने 2 क्विकली उसका मैं जवाब दे दूं कि पहले आपने कहा था कि ये एक होता है कि सियासी लीडरान इस्तीफे टिकट देते हैं, इस्तीफे ले लेते हैं। पहली बात तो ये और जगहों पे होता होगा, भाई हमारी पार्टी में तो ये नहीं होता। ठीक है, नून लीग की ये है बिकॉज इन्होंने हमेशा यही इनका तरीका वारदात है कि जो अपने MNAs हैं, अपने जो MPAs हैं, उनको हमेशा हरासा रखो, उन पे हमेशा तलवार लटकाते रहो कि जब कभी जरूरत पड़ी उनको बचाने के लिए तो आपको हम कुर्बान करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 जो है, आपने जो बात की है कि हम क्यों इतने वो कर रहे हैं कि ये जलसा हो रहा है, ये क्या है, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों से बिल्कुल नहीं डरती है, और हमसे बड़े जलसे एक पार्टी होते हुए किसी नहीं की। ये तो 11 मिलकर कर रहे हैं ना, हमने एक होते हुए इससे बड़े बड़े जलसे किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो वजह है हम जिसमें कि हम अवाम के सामने बार बार पेश होते हैं आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, वो ये है कि ये आम हालात है नहीं। ये हालात ऐसे हैं जिसमें कि दूसरी लहर जो कोरोना की आई हुई है, आप खुद हमसे ज्यादा बाखबर लोग हैं कि कितने लोग, पहले तो ये होता था कि हमें नहीं पता चलता था, अब हमारे गिरदो नवा में, हमारे दोस्तों में, हमारे कॉलीग्स में, हमारी फैमिलीज में ये वबा फैल गई है। तो हमारा काम तो ये है कि हमने लोगों को खबरदार करना है कि ये इस वबा की सूरत में आप जलसों में न जाएं। इस वजह से नहीं कि हमें कोई खतरा है, जलसे करें भले करें, हम कहते हैं कि
जब ये क्लियर हो जाए सिचुएशन तो रोजाना वो जलसे किया करें, उनका हक बनता है, जमहूरी हक है, जमहूरी उसमें होता है ये। इस वक्त हालात को देखना है आपने कि कोरोना की सूरत हाल में आपने जबकि कॉलेजेस स्कूल सब कुछ शादी ये सब कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शन है, आप एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि जानबूझकर अगर कोई शादी करता है तो वो भी एक फैमिली की एक रिक्वायरमेंट होती है, चलो समझ में आती है, स्कूल जाना है वो जरूर जाना है, उसके बावजूद रोके हुए हैं। ये एक्टिविटी जिसमें कि आपके अस्पतालों पे बोझ पड़ेगा, आपकी मईशत पे असर पड़ेगा। पहली लहर को हमने कामयाबी से किया, ये जो करप्शन की जो दूसरी लहर है और जो कोरोना की दूसरी लहर है, ये जो दूसरी नस्ल है जो कि अब बिलावल और मरियम और ये इस उसमें रूप में आ रही है, इस वजह से हम इसके बारे में कंसर्न है। देखें जहां तक इलेक्टोरल कॉलेज का ताल्लुक है, हम पहली बात तो यह है ना कि इस पे बहस तब करेंगे जब ये हालात बन जाएं। इस वक्त तो इस बात पे करना, ये एक मफूजे पे जिस तरह के वो इस्तीफा खेल रहे हैं, जिस तरह के वो उनकी अपनी पार्टीज के अंदर और मुख्तलिफ पार्टीज में एक कुछ तो पार्टीज ऐसी हैं जिनके एक दो लोग हैं, लेकिन जो मेन पार्टीज हैं उसमें भी पार्टी के अंदर भी और बाहमी तौर पे भी इंट्रा पार्टी और इंटर पार्टी दोनों, उसमें कई ऐसे मेंबरान हैं जिस तरह के मैंने जिक्र किया है कि अप्रोच किया है उन्होंने कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इसकी जो कानूनी और जो इसकी अमली सिचुएशन होगी उस पर हम आएंगे जबकि हम वाकई जब इस्तीफे स्पीकर को भेज दें, ये नहीं कि एक दूसरे के घर ये भेज दिए, कागज जमा करा दिए, पता नहीं उसमें लिखा हुआ क्या है, जो कभी नहीं भेजेंगे, जो कि कभी ये देंगे नहीं। ठीक है, ये ड्रामा है इनका बस। जी सरदार साहब आपने ये 4 सवाल पूछे और चैलेंज भी किया। चारों सवाल जो है वो मुल्क की सिक्योरिटी सलामती से मुताबिक और बड़े सेंसिटिव है, सारी दुनिया में होता है कि नंबर 1 पे आपकी मुल्क की सिक्योरिटी और सालमियत होती है। और इन चारों में अगर ये हकीकत है जिस तरह आप कह रहे हैं तो उस पर आर्टिकल 6 लगता है, माजी में भी लगे हैं, और ये ज़्यादा खतरनाक बात है जो आप कहते हैं। तो इस बारे में जब आपके पास शवाहिद है तो इस पर आर्टिकल 6 के हवाले से भी कोई आपके पास तजवीज़ है, क्योंकि इसमें तो कोई चांस नहीं है कि अगर ये सिचुएशन है तो ये बात करने वाली है। सर आपसे आपको याद होगा कि इधर ही शिब्बी साहब से सर क्या वजह है कि ब्रिगेडियर एजाज साहब को आज तब्दील करके शेख रशीद को लगाया गया है? दूसरा एक जो नोटिफिकेशन हुआ है अब्दुल शेख साहब का, जो पहले वो एडवाइजर थे फाइनेंस एंड रेवेन्यू के थे, आज जो नोटिफिकेशन हुआ है सिर्फ फाइनेंस का हुआ है, आया कि FDR जो रेवेन्यू है उसको अलहदा कर दिया गया है, फाइनेंस से ये बता दें। और दूसरा आपकी जिम्मेदारी है, कल भी मैंने आपसे कहा था, हुकूमत की ईगो बड़ी है या इंसान की जाने ज्यादा कीमती है पाकिस्तानियों की? आप कोई आपके पास चांस है अपोजिशन को एंगेज करने का, जो आप बात कर रहे हैं 2 महीने बाद जलसे कर रहे हैं, 3 महीने बाद, ये बात करने के लिए भी आप तैयार हैं अपोजिशन के साथ या आपकी ईगो पे आप खड़े हैं? नहीं, देखिए हमारे लिए अगर ईगो अहम होती तो हम इनको जलसे करने ही नहीं देते। बात तो ये है कि अगर हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको ये समझ है, मुझे ये समझ है, ये अरबों रुपए की चोरी करने के लिए तो ये इनका दिमाग काम करता है। और ये चीज जो कि सारी दुनिया में, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान है, सारी दुनिया में ये बात आया है कि जो कोरोना की दूसरी लहर है वो बड़ी शिद्दत से, उससे नुकसान होगा, लोगों की जानो माल का खतरा होगा। तो हम तो कहते हैं, हमको ये आप इस मीडियम से ले लें, मैं हुकूमत का स्पोक्स पर्सन हूं, मैं यहीं से कहता हूं कि जी आप अपने जलसे 2-3 महीने बाद तक मुलतवी कर दें और लोगों की जानों पे रहम खाएं। आप ये नहीं है कि ये एक तरफ ये जानते हुए कि ये कितना खतरनाक मर्ज है, आप तो जलसा करके चले जाएंगे, जो गरीब लोग वहां पे इफेक्ट होंगे, उनके घरों में जो बीमारी होगी और जो अपनी अपनी गलियों में दोबारा वापस जाएंगे, तो ये इसकी फैलाव ये सिर्फ उस जलसे तक मुंसलिक नहीं है। ये लोग जो मुख्तलिफ जगहों से आते हैं फिर अपने अपने गली मोहल्ले में ये जाते हैं, तो उस इलाके में भी ये चीज, ये वबा लेके जाएंगे। इसलिए इसका जो स्प्रेड है वो बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम इस पे नहीं वो बात कर रहे। सर एक रेलवे वाला बता दें। रेलवे को छोड़ें यार, आप जी करें। इसमें जो आपने मैंने ये पहले भी प्रकाश से की थी जब ये इसने आजादी मार्च की थी, और मैंने बहसीयत वजीर अमूर कश्मीर ये कहा था कि इसने शदीद नुकसान पहुंचाया है बैरूनी कुव्वत में कहने पे, और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं सबूत लाऊंगा। मैंने इस पे बहुत काम किया है और मैं इतने दावे से कह रहा हूं कि ये मुझे चैलेंज करे अदालत में, मेरे पे केस करे, मैं साबित करूंगा इसके ऊपर।
मैं पूरा मौका दे के बयान करके कह रहा हूं इसको। साथ साथ दूसरी जो आपने बात की है कि आर्टिकल 6 वाली बात जो है, बिल्कुल ये मैं चूंकि इसको जानता हूं, और हमेशा याद रखें कि जब आपका जो पॉलिटिकल हरीफ होता है डायरेक्ट, आप उसके अंदर जितना इंजेक्ट करके काम करते हैं उतनी ही कामयाबी ज्यादा बड़ी हासिल करते हैं। ये मुफ्ती महमूद साहब के टाइम से मैं जानता हूं, जब वो डी खान आए उनके नाम पे कोई जायदाद कुछ भी नहीं था, और आज बगैर कारोबार के ये अरबों रुपए के जो मैंने इसके पीछे निकाले हैं, ये दावे के साथ ऐसे नहीं निकाले। और जो ये मैंने 4 सवालात की हैं, इन सवालात भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, दोबारा चैलेंज कर रहा हूं कि आपको ये जवाब देने पड़ेंगे या मुझे अदालत में ले जाना पड़ेगा। मेरे पास सबूत मौजूद है, जब मुझसे पूछा जाएगा मैं ये MI6 के रवाबित के भी, आपके इंडियन के साथ रवाबित के भी, शिया सुन्नी फसाद कराने की फंडिंग के भी, और साथ मेरा 14 सवाल मैंने इसके ऊपर किया है कि ये बताया कि इसने जो मुलाकातें की हैं वहां पर रा के एजेंटों के साथ, उसकी भी बयान करे कि क्या मुलाकातों में क्या बातचीत हुई। ये नहीं बताएगा तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। तो सर ये बता दें कि ये जो आज कप्तान ने शपथ की है, जो कप्तान ने शपथ की है और जिस परेड को चेंज किया है शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने वाजिद खान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वो साथ शिबली प्लान को भी असिस्ट करेंगे। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? दूसरा, जो इतने सारे FIR हुई हैं ऑपरेशन के ऊपर, क्या चीज आपको रोक रही है उनको गिरफ्तार करने में? लोगों की जाने मजीद जो है खतरे में डाल रहे हैं। इसका पहला के उसका जवाब यह है कि मैं भी शेख रशीद साहब को असिस्ट करूंगा उनके काम में, और मिनिस्टर्स का काम ही होता है कि वो एक दूसरे को असिस्ट करें, हुकूमत को असिस्ट करें। और जहां तक के FIR का ताल्लुक है और लोगों के उसका ताल्लुक है, जाहिर है कि अभी आज उनका पहला दिन है, और जब वो अपना इस मिनिस्ट्री में चल पड़ेंगे तो वो फिर इस सवालात का जवाब उन्हीं से आप पूछें, क्योंकि मेरा इस मिनिस्ट्री से ताल्लुक नहीं है। वो तो पंजाब के अंदर है, गिरफ्तारियां जो हुई हैं लाहौर के अंदर हुई हैं, तो पंजाब का मामला फेडरल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी है कोऑर्डिनेशन है फेडरल साइड पे, पर गिरफ्तारियां तो जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमने तो यही कहा है कि हम किसी को नहीं रोकेंगे, और जो इस इलीगल एक्टिविटी में, जो कि कानूनी तौर पे इलीगल एक्टिविटी है, उसका जो भी मुर्तकिब होगा उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और फिर उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज और वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बराह रास्त हम आपको दिखा रहे थे। ये 7 साल पर आपको क्यों याद आया KPK में आपकी गवर्नमेंट रही, आपने एक्शन तो नहीं लिया? देखिए जी, मैंने आपको पहले जिक्र किया है जी, मैंने आपको पहले भी बयान किया है कि हम लोग जो इदारे हैं जिनका ये काम है, हमारे वो इदारे हमारे अंडर नहीं आते। हमारा काम ये है कि हमने ये सबूत के साथ ये चीजें निकाल ली हैं, और अब इसको हम आगे पेश करेंगे, और अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं इनको साबित भी करूंगा। ये मेरा काम है साबित करना। और अगर मौलाना फजल रहमान मुझे अदालत में बुलाता है कि मैंने उसके ऊपर निजाम लगाया है, तो मैं उसको भी चैलेंज कर रहा हूं कि मैं वहां पर भी साबित करने को तैयार हूं। ये चीजें इतने आराम से नहीं आती। आपको पता है कि बेनामी की जायदादें निकालने के लिए, सबूत इकट्ठे करने के लिए टाइम लगता है। ये मेरा काम नहीं था, लेकिन चूंकि मौलाना इस्लाम के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहा है, मैं उसको एक्सपोज करने के लिए एक्स्ट्रा काम किया है मैंने, और ये दुनिया को दिखाने के लिए, कौम को दिखाने के लिए कि ये खुद क्या है, उसके लिए काम किया, और इंशाल्लाह इस पे इसको सजा होगी। साहब, आप हुकूमत वफाकी हुकूमत आर्टिकल 6 का इतलाक कर सकती है, उसका ये सब्जेक्ट है, तो बजाय आप यहाँ पे सवाल उठाने के, आप मौलाना फजल रहमान के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ साजिश करने की FIR क्यों नहीं दर्ज कराने जा रहे? और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक आगे कार्रवाई करेंगे। और अभी फिलहाल आपको बताया है 48 घंटे में जवाब मांगा है। जब जवाब नहीं देगा तो जो आप कह रहे हैं हमें नहीं पता है, इंशाल्लाह उसके मुताबिक वो कार्रवाई भी होगी। थैंक यू। मुल्क में सयाहत के शोबे का फरोग अव्वलीन तरजीहात में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली इलाका जात स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत। सयाहती मकामात के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। मुल्क में आज रिकॉर्ड सतह पर सयाहत हो रही है। पहाड़ी मकामात पर सयाहत के फरोग से
स्कीइंग जैसी सेहतमंद सरगर्मियों में इजाफा होगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान का इको टूरिज्म की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा, वर्ल्ड बैंक और नेस्ले पाकिस्तान के माबैन इको टूरिज्म लॉन्चिंग पार्टनरशिप मुआहिदा। सयाहत और कचरे को इस्तेमाल के काबिल बनाने से मुतालिक आगाही मुहिम में ताउन किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहती मकामात के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा।